इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, हुगली जिले के श्रीरामपुर वॉल्श अस्पताल से है, जहां एक नवजात की चोरी से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस के त्वरित कार्रवाई के वजह से नवजात को सही सलामत बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार कोन्ननगर घोषाल बागान की निवासी नेहा कुर्मी ने पिछले गुरुवार को एक कन्या संतान को जन्म दिया था। बुधवार को उसकी अस्पताल से छुट्टी हुई थी। इसी दौरान जब परिवार के सदस्य नवजात और नेहा को लेकर नीचे गाड़ी बुलाने गए, तभी एक अज्ञात महिला ने बच्चे को कुछ समय के लिए अपनी गोद में लेने की बात कही। मां ने बिना कुछ सोचे नवजात को उसके हवाले कर दिया। मौका मिलते ही वह महिला बच्चे को लेकर फरार हो गई। घटना की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही श्रीरामपुर थाना प्रभारी सुखमय चक्रवर्ती के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मात्र 1 घंटे के भीतर श्रीरामपुर नवग्राम मोड़ से नवजात को सुरक्षित बरामद कर लिया और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है और अस्पताल परिसर में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ভাবি একটু চলে আসো বাবা। কি হয়েছে? কি হয়েছে? আজকে 7 দিন হয়েছে সিজার হয়েছে আমার বৌদি। আজকে ছুটি ছিল, ছুটি করিয়ে নিচে আমি নিয়ে এসে বসিয়েছিলাম, বসিয়ে গাড়ি করতে গেছি। আর একটা মুসলিম বউ এসে বসেছিল ওর কাছে, বসে বলে আমাকে একটু বাচ্চাটা দেবে। আমার বউ তো বুঝতে পারিনি, বৌদিটা ওর বাচ্চাটাকে দিয়ে ওর কোলে দিয়ে দিয়েছে, ওর একটুখানি নেবো, আমারও মেয়ের বাচ্চা হয়েছে না, ও শিশিতে আছে 6 মাস ধরে, একটু দেবে আমার ইচ্ছে করতে দিয়েছে, ওকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি কন্যাঘরে। কন্যাঘরে? আপনার কি বৌমা হয়? আমার বৌদি। বৌদি ছেলে হয়েছিল না মেয়ে? মেয়ে হয়েছে। মেয়ে হয়েছিল। কত এই ঘটনা কখন ঘটেছে? একটু আগে ছুটি করিয়ে নিচে নিয়ে এসেছি, বসিয়ে গাড়ি করতে গেছে, তখন এরকম করেছে। পুলিশ কি বলছে? ওরা খোঁজাখুঁজি করছে সব, তখন থেকে সব ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি খোঁজাখুঁজি সবই করছে। আপনার নাম? দীপা মন্ডল। আপনার বাড়ির মেয়ে বৌমা তো বললেন? হ্যাঁ, আমার নাম, আমার বৌদি। বৌদির নাম কি? নেহা কুর্মি। বাড়ি কোথায় বলেন? কোন্নগর। কোন্নগর কোথায়? কোন্নগর ঘোষাল বাগান। বাচ্চা কবে হয়েছিল? বাচ্চা আগে বৃহস্পতিবার দিন হয়েছে। এক সপ্তাহ হ্যাঁ, আজকে 107 দিন হয়েছে। ছুটি পাওয়ার সময় তুলে নিয়ে চলে গেছে, তাই তো? ঠিক আছে। আপনার নাম? আমার নাম দীপা মন্ডল। ভাবি একটু চলে আসো বাবা।